କଥା ରହୁଛି ବିରି ବିରି ହେଉଛି ଘାସରେ, ମୁଗ ହେଉଛି ଚାଷରେ, ଯାହା ସିଷ୍ଟମ କହୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅନୁଚିନ୍ତା ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନରେ ହଜିଯାଅ ନାହିଁ ଏବଂ ଅତୀତର ଜଡ଼ିତ ରୁହ ନାହିଁ। କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଜୀବନରେ ଖୁସି ହେବାର ଏହା ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉପାୟ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେହେତୁ ହଜାର ହଜାର ଦୀପ ଏକ ପ୍ରଦୀପ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକିତ ହୋଇପାରିବ, ତଥାପି ସେହି ଦୀପର ଆଲୋକ କମିଯାଏ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ସୁଖକୁ ବାଣ୍ଟିଲେ ସର୍ବଦା ବଢ଼େ, କମିଯାଏ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୀବନରେ ଯେତିକି ଭଲ ବହି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭଲ ବହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର କୌଣସି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁବେଳେ କ୍ରୋଧିତ ହେବା ମାନେ ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ କୋଇଲା ଧରି ଅନ୍ୟକୁ ଫୋପାଡ଼ିବା ଇଚ୍ଛା ସହିତ ସମାନ। ଏହି କ୍ରୋଧ ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ହିଁ ଜଳେଇବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ନୀରବତା ଏକ ଶବ୍ଦ ଯାହା ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଆଣି ଦେଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇଟମ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ମୋର ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସକାଳ 7:30-8 ବାଜିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ତେଜ ପ୍ରକାଶ ଦେଇସାରିଲେଣି। ଆଜିର ଶୁଭ ସକାଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତମ ସୁସ୍ୱାଗତମ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଆଉ ଏକ ନୂତନ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଭୋଗ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇ ଦିନରେ ସାଧାରଣତଃ ବହୁତ ହୁଏ। ଛୋଟବେଳେ ବହୁତ ଏଇଟା କରେ। ତଥାପି ଏ ବର୍ଷ 2-3 ଥର ଏମିତି ହେଲାଣି। ଆପଣମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ କଥା ସମସ୍ତେ ମନରେ ଭାବିଥିବେ ଏଇଟା ରଜରେ ଫେମସ୍, ରଜ ସମୟରେ। ଆପଣମାନେ କେବେ ରଜରେ ଥରେ କେବେ ଖାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ଏବେ ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପୁରା ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ, ଅଗ୍ନି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଚାଲିବ। ହଁ ତ ଚାଷୀ ପରିବାର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ହେଉଥିବ। ଆଗରୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏଇଟା ପ୍ରବଳ ହୁଏ। ଏଇଟା ସକାଳ ଟିଫିନ୍ ହିସାବରେ ନିଅନ୍ତି। ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଇକୋଲୋଜି ଡେଭଲପ୍ ହେଲାଣି। ସକାଳ ଟିଫିନ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ରହୁଛି ଚାଉମିନ, ଇଟଲି, ବରା, ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବା ମାର୍କେଟରେ ଖାଉଛନ୍ତି ବା ଘରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଟିଫିନ୍ଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଆସିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଆର ଟେଷ୍ଟ ଏ ସଂସାରରେ ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏଇ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ହୁଏନି। ଏଇଟା କେବଳ ଘରେ ତିଆରି ହୁଏ। ତେଣୁ ପୋଡ଼ପିଠାର ମଜା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ନିଆରା। ମୋର ମନେ ଅଛି ପିଲାବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ ହେଇଥିଲୁ। 3 ଭାଇ ଭଉଣୀ ବି। ତେଣୁ ବୋଉ ପିଠା କରେ, ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିକିରି ଆମକୁ ଦିଏ। ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଉପରଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଉପରଟାକୁ କିଏ ଖାଇବ, ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଏଇଟା ଗୁଡ଼ ଫୁଡ଼ ପଡ଼ି ତେଜପତ୍ର ପଡ଼ି ଯାଛାତା ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିବ ଲାଗିବ। ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ କିଏ ଖାଇବ ବୋଲି ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲେ, ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଆମ ଭିତରେ। ତେଣୁ ଏ ଜିନିଷ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା
बहुत टेस्ट तेणु आपण मैंने सांग मैंने जदि केवे खाई बा न खाई निश्चिंत कमेंट माध्यम जन आम घर को पलि आसवे मो सहित जोगाजोग कले आम घर खाइबार यार मजा आप नहीं पारे चलो सांग मैंने ये गोटे जिनस खाइबा बर्तमान कौन सब मुग पड़ो आउ दी गुण जमी अच्छी उठ जा सांग मैंने बर्तमान आज ये बिरियानी बिलटा धान उठी जीव और से जो 5 गुंठ आज बिरी पड़ो समस्त ये बिरी पकाउछन्ति आउ से जमीटा सब मुग पड़ो बिरी बिहन पलि आसी तेणु बापा टी आसी सहयोग कले पाखा जमी ये उठो से पड़ो बापा टी सहयोग कर कारण ये जमीटा पाग हो पानी था मुझे पकई हल बुलेबे तेणु जल्दी जल्दी उठे देवे अच्छे तेणु बांधिकी उठेदेले ये सब तक बिरी पकेबा आम भी बिरी से 5 गुंठ बिरी पकेबा तेणु ये कथा तेणु काम पूरा जीवन सारा चाषी पुअर काम जीवन सारा हाँ सांग मैंने बर्तमान बांधि पकेबा बापा किसी बांधिदेले बांधा भई नहीं जा सांग मैंने जहाँ देखिले धान उठाला बिरी आनी आज बिरी पकेवाई आमर गोत्री बिली ड्राइवर भाई कौन भाई तुम ना शशिकांत भाई आ मंथन भाई गाड़ी है तेणु बर्तमान ये 4 गुंठु आउ से गुंठे बिरी पड़गला कालिया मध्य ठिया गाड़ी तार सीटी जाई बुल तेणु बर्तमान दिन 1:45 है जा घर को खाଇବା पीवा शशिकांत भाई तुम जाओ बुले देगी बुझिपाल से खाया आनिक आऊँ मंथन आई आनिक आऊँगी बर्तमान आम जा जाऊ ये बिरी पड़गला मुग आउ पड़ो तेणु कथा चाष तर तर बणिज मठ तेणु एम सब कायदार जब चाष न कर चतुर्पार्श्व सब बुली गले जदि न कर सब हेनी तेणु से जो बिलरू धान उठुची से पूरा कादुआ देखिए सी कौ दिन बिरी पड़ो तो निश्चिंत से कौ दिन जहाँ पड़ो पड़ो तेणु क्या तू बोलू तार बसिक मोर ये सैकल अच्छी सार अच्छी हाँ कालिया तार जीव आकार धान बोझ मोर मुंड को देदेव है धान रखीच हाँ धान से बिरियानी धान बोझ मुंड देदेव नहीं जाओ पलैया 1:45 है अरे खाइबा ये क्या ठीक है बिरी पड़ी कतार अच्छी कतार अच्छी बिरी हूँ घास मुग हूँ चाष जहाँ सिस्टम कौच तेणु मुग चाष हो बुणा हम बिरी सेमती घास पकईदे हम तेणु ये बिरी पड़ी एत ये ना देखा जहाँ कौन हूँ ईश्वर हाँ हाँ बा बोझ कौन अच्छी बोझ नदवा जा 2 मिनटर कम हाँ सांग मैंने देखिपुं बिरियानी धान बुआ ही आसूची तेणु समय 5टा बाजिगलानी से 2 गुंठ जो बिरियानी था आज बुआ ही आसूची बुआ ही आसीगला हाराहारी 420 खंडे हला हम 2 गुंठ बिल मुझे निज हाथ में रही तेणु से जहाँ भी हो यू चाष धान कम शेष यहाँ से जो हड़ा पूर्व था बाड़ा बाड़ी शेष हो जाता ये खंड को पड़े आसे बाड़ा हो गले धान कम यू शेष हो तेणु सांग मैंने आज ब्लॉग को मुझे चाषी घर पिला आपण मैंने जानती तेणु चाषबास धान कम अलरेडी शेष आपर चलो मुग बुणा बिरी बुणा आरंभ हो गला आज कि बिरी 5 गुंठ खंडे बिरी पकई तेणु आरंभ हो गला तेणु मुझे जेहेतु चाषी घर पिला मोर केवल चाषबास ब्लॉग आपण मैंने पाइबे तेणु चाषी को जदि आप प्रकृत भल पाती तेणु निश्चित कमेंट आप लिखे जय किसान तेणु आज ब्लॉग को ये रखुच्छी पुणी देखा आगामी ब्लॉग रे हाँ गोटे बड़ दुखर कथा जो घर को आम नेटवर्क आसुनी मु टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड करी पारुनी यहाँ हूँ गोटे बड़ प्रोब्लेम माने सम्मुखीन मुझे घर को गाँ को घर भीतर को नेटवर्क आसू ना तेणु से हूँ गोटे बड़ प्रोब्लेम तेणु सांग मैंने चलते संध्या हो पुणी देखा आगामी ब्लॉग रे।